Hello, Milan! Italy! Andiyan na dito ba? Init kayo, guys. So sunny. Sunny diri, guys. Hello, babe. So, Manila lang, famous cathedral. So, pwede ka mo sa kadira, guys. Nya, mao po nang ilang famous nga shopping center. But we're going to Jollibee. Ito may Jollibee, guys. So, daghan kayo tao karon sa Milano. Kay tungod sa kainit sa panahon, guys. Sana all the ate, guys. Ayusin mo, te. Ayusin mo ang buhay mo. Kita, te. Kanais kayo karon, guys. Takan langgam, guys, oh. Tao di ay. Nya dia, guys. Ilad ka da, guys. Pabayaran ka, guys. Yan ay leaks, guys. Mani Dumo Cathedral, guys. Nga hantod karon wa pa siya nauman. Until now, it does not finish yet. So that is Victorio Emmanuel. Kuha na siya diha, guys. So daghang tao, guys. So let's go. Asa ta karon, lab? My libling. So guys, actually ningaro rami diri sa Italy kay mga on mi og what? Jollibee. So ingana mi taga Switzerland, guys. Mga rirad diri kay mukaon og Jollibee. So, ngari mo diri, guys. Makita ninyo tanan fashion around the world. Mga tao diri, mga fashion kayo sila, guys. So, mani diri ang way going to Jollibee. So, doon kayo kanang Martini Building. Ano diha ang Jollibee, guys. Dagan kayo diri nangaon sa kilid-kilid, guys. Oh. So, bye, Dumo. Welcome, Jollibee. So, inig mga ritag Jollibee, guys. Maglinya dyan ta, guys. Grabing linyahay karon, guys, sa Jollibee. Let's see. I hope so. Dili kayo taas. Hello, baby. Hello, baby chika. So, labay na ang tram, guys. Ano nilang tram. Ano tram diri, guys. Kanya sa ilalim na ditong subway. Bye, tram. So we're almost on Jollibee. Are we gonna go to that side?
So mga buraho malagi may Jollibee guys. So magantos gajud mi diri og linya-linya. Kaya ron makakaunta ni Jollibee. Diba? Una lagi daga naglinya diha. Isud dere beb. Viva Italia, naglinya mga tao murag lamion tingaling pag kana daybi. Milano, Napoli, Roma, carbonara. Abasig mo katong spaghetti nga iluto gani. Taran Jollibee guys, nakita na siya ko si Jollibee. Ibi, nana Ibi. Ibi. Nana si Ibid guys. I hope and praying na wala kayo tao karon kay usually. Huwag mag-line up ka sa Ibi guys. 3 hours, 2 hours, 1 hour. Sobra na pa na 3 bib no? Mana dia domo. Kaon pa more. So mana ini guys, ginadayo sa tanan tao sa kalibutan guys. Ang Jollibee. You see? Hello Ilibi. Guys, nana si Jollibee guys, nana si Jollibee. Hello. Hello, Libby. Hello, Libby.